Ito yung sa biik. Paikot doon. Ayan. Ayan. Ito yung separator. Ayan, paikot din yan sa likod. Ayan. Ayan. Ito yung steel plastic matting 1x2 makapal. Ito naman yung regular na size 1x3. And then ito yung ating kainan. Okay. Yan ang lock. And then ito yung ating inuman. Yan. On off. Ayan. On off, ito yung pan drain. Ito yung ating nipple drinker. Yun, no?